सारे राजनीतिक दल ने हमको वोटें लड़ने के लिए अगले विधानसभा चुनाव में प्रस्ताव किया है। सारे राजनीतिक दल सब तृणमूल, सीपीएम और बीजेपी सब पार्टी ने। हम लोग राजनीति का पार्ट नहीं है। हम लोगों का, हमारा लड़की का न्याय चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए राजनीति करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अदालत में जो लड़ाई हमको लड़ने का ज़रूरत है वो लड़ेंगे। वो जो लोग अभी पावर में है वो लोग हमारा साथ में साथ दे तो ये जो न्याय हम लोग मांग रहा है ये पाने का सुविधा होगा। इसलिए उन लोगों का हम कोशिश करता है उसका साथ बातचीत हो। ये कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने लास्ट प्रपोजल दिया है आपको। सबने प्रपोजल दिया है, किसको नाम बोलूं? अच्छा, तो आप खारिज कर दिया? पूरे सबको खारिज कर दिया। किसी राजनीतिक दल को हम बोला नहीं जो हम राजनीति करेंगे। लेकिन उसके बाद शुभेंदु अधिकारी के साथ कोई संबंध और कोई संपर्क वो है, उसका रोज ही कोई ना कोई बात होता है। आज भी, कल भी बात हुआ, आज नहीं बात हुआ। अच्छा, वो हर रोज बात होता है। जो सॉल्ट लेक जो बीजेपी ऑफिस है वहाँ पे गए थे, लेकिन वो उधर गया था। उधर जाने के बाद जो हमको साथ जिसका मीटिंग करने का बात था उनके साथ हमको मीटिंग नहीं हो पाए। क्यों? हम मालूम नहीं, उन्होंने था ऑफिस में, फिर भी हमको साथ मीटिंग नहीं हुआ। 1 घंटा हम बैठे रहे और उसके बाद पार्टी ऑफिस से चला आया। सिर्फ आप ये जो प्रपोजल है इनकार कर दिया इसीलिए? नहीं, ये सब बात नहीं है। हर आदमी का, हर जो जो राजनीतिक दल हो जो या सोच अलग अलग होता है, यही सब होगा और क्या होगा। और जो प्रपोजल है, प्रपोजल के साथ साथ पैसा भी ऑफर किया है? नहीं, पैसा का ऑफर अभी पहले जो टीएमटी पहले करते थे, अभी पैसे का ऑफर देखता है। वो पैसा का ऑफर करके कोई फायदा नहीं होगा। कोई किसी ने नहीं बोलता पैसे के बारे में। लेकिन आप साफ साफ कहा दिया कि पॉलिटिक्स भी नहीं करेगा और पैसा भी हमको नहीं चाहिए। हमको लड़की का, जो लड़की के साथ जो घटना घटी है उसका न्याय चाहिए। उसके लिए जो है हमारा साथ दे, हम उसको साथ है। করা হয়েছিল, পরবর্তীকালে 4 কোটি টাকা বলতে কিন্তু আমার বুকে যে মশালটা জ্বালিয়ে দিয়েছে এই সরকার, আমি বলবো এই সরকার, কারণ এই দুর্নীতির জন্যই আমার মেয়েটা বলি হয়েছে। আর এই মশালটা জ্বালিয়ে নিয়েই আমি চলে যাব এই পৃথিবী ছেড়ে। কিন্তু তখনও যদি আমি বিচার না পাই, আমার হাড় থাকলেও কথা বলবে যে তুমি ঠিক বিচার দিতে পারোনি, তুমি ন্যায় বিচার দাওনি, এটা আমি বলেই যাব। তৃণমূলের থেকে আর কি কি অফার করা হয়েছিল টাকা ছাড়া? টাকা অফার করা হয়েছিল, অনেক কিছু। ওগুলো আমি এখন আর মনেই করতে চাই না, কারণ এরা আমার মুখ থেকে ওই দলটার নামই উচ্চারণ আমি আর করতে চাই না। এত খারাপ এরা। চাকরি বিক্রি করুন বলুন, বালি কয়লা, কোন দপ্তর আছে এদের যে একটা সুস্থ আছে? মানুষকে, মানুষের মানসিকতাকে বিকৃত করে দিয়েছে এরা। আরেকটি সেটা হচ্ছে সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে যে শুভেন্দু অধিকারী এসেছিলেন, তাদের মানে আপনাদের অফার করা হয়েছিল যে কোনো একটি নির্বাচনে দাঁড়াতে, এবং সেটা কাকে করা হয়েছিল? আপনাকে? আমাদের দুজনকেই করা হয়েছিল। সেটা কোন কেন্দ্রের জন্য? সেটা না, সেসব অতটা এগোইনি, আমি সাথে সাথেই না করেছি। আচ্ছা, তো তারপর থেকে কি সম্পর্ক একটু না, কোনো চিট ধরেনি। আমরা সত্যকে সত্য সবসময় বলি, সেটা সবাইকেই বলি। সেটা তৃণমূলকেও যেমন বলবো, সেটা সিপিএম কেও বলবো, সেটা বিজেপি কেও বলবো। আমরা তো কোনো রাজনীতি করব না, তাই সত্যকে সত্য, মিথ্যেকে মিথ্যে আমরা বলেই যাব। সিপিএম এর তরফ থেকে কোনো প্রস্তাব এসেছিল? এটা কি বলবো, এটা প্রথম থেকেই আমরা জড়িয়ে আছি। আমি আর কিছু বলতে চাই না। আপনাদের আমি সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই যে এতদিন ধরে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আপনারা। আমরা যতদিন বিচার না পাই ততদিন আমাদের পাশেই থাকবেন, এবং আমি আমার সারা দেশবাসী, সারা বিশ্ববাসী, আমার ফ্যামিলি, তাদেরও আমি আমার পাশে থাকার আহ্বান জানাবো, এবং গণতান্ত্রিক অধিকার আমাদের প্রয়োগ করার আগে যেন তারা একটু এই চোর দুর্নীতিবাজ সরকারকে উপেক্ষা করে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারটা প্রয়োগ করেন।